Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, balik lagi di Akmal Video Solo. Kali ini saya akan membagikan 10 sound effect yang sering digunakan oleh youtuber gaming. Kalau pas itu kan saya sudah memberikan 10 link screen yang sering digunakan oleh youtuber gaming. Kalau sekarang sound effect. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke videonya coy. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Wow. Nope.